তুমি বজারে কেতা লাই মারুছ মতে দেখি তুমি বজারে কেতা লাই মারুছ মতে দেখি বজারে কেন্তা তুমি বজারে কেন্তা লাই মারুছ মতে দেখি हे पप्पू देवी शुण पूजा सबक तो सरला शुण मो मोबाइल नंबर रखी था समय बोले मत कल कर आम सांग होगी शनिवार बजार को पूजा सामग्री बिकवाई आसवा लेख मो नंबर लेख 80 लिखल 80 93 लिखल लिखल तो 8093212112 आईटा जदि न लगिला आ गोटे लेख चेष्टा कर लेख 9 लिखल 9 अपर 7 दुर्पुटा 0 एटा पर वर्तमान चली मार्केट रे जियो सिम चलो एथरा जीवा